रबिबारनि सालो आगलिनि गोजाम कालिबारि रोडनि बिश्वरानी देबबर्मानि न'खौ गोथार गीतानो ते कायसा कगलाम पान्डा संजाखा पान्डाओ ककबरक बै गीता सिनै बरम गोनां सैगोरों ते त्रिपुरा विधान सभानि आदं डॉक्टर अतुल देबबर्मा ते पुया ककबरक बै गीता सिनै बरम गोनां सैगोरों नंद कुमार देबबर्मानो खबै गुबुन आदं रकबो दंबायख्या आदर्श तेव प्रचारित चलायनो बागै फामो जे धर्मान्तरी दं थाका बहुमति धर्म हाबि थाका आसबाय किरिनानि कोनो ककरियो गीतानो सोसाइटी फिले आबनो गे तेबो गोबां खेब बाहायके पद्धतिगत जों खालायदामानाबो सालायनानै लागे सिटिनि अत्यन्त गाहाम बरम बाय मालायखा तेबो दंगो अमनि फादाराबो दंगो आमारे हाजार हाजार लक्ष लक्ष सिन बरकसो दंगो आव बैसे 10,000 बছর সম্পর্কে রচনা করাই তংই ফাইকে जों तांनि बैबाय यासि सुजनना कमरि थांनिबा जों जे अब हाके स्टेप नावि दं माने एमने तो सोलिं दं बिटानि उपरे सोलिं दं सोलि फानो ताबो जों सेंट्राल माने खावै जाय माने अ जागा जों स्ट्रं मेंटालिटी तुइनाय जदि न अंखर काखिगाय आशा खायो तेबो चलाय खनाय थैता आरम्भ खाय सिरगि फायनाय किन्तु एकटा समय मा ओंखारलायनाय मा हगलायनाय बलं मा हगनाय बलं हगमा जे हगि मा ओंखारनाय ओंखाय ताबो आं परीक्षा आं सिका आसबाय तुइनाबले किन्तु आ जिनिसनो सिमानि न आं दान होनाय आ दानरै मागिसे तारपरे से गीतानि सारने गीतानि बिसिंदै त्रिपुरा दफानो तिसाना बागै कायसा गीता आवाय बदल एड हक कमिटी खाजाका नंदकुमार देबबर्मा पेट्रन नित्यानंद देबबर्मा वाइस पेट्रन बिश्वरानी देबबर्मा प्रेसिडेंट बया देबबर्मा जीएस आकाश दीपांजन देबबर्मा अर्गेनाइज सेक्रेटारि चंजाखा ककनारक थानी बरम गोनां सैगोरों ते त्रिपुरा विधान सभानि आदं डॉक्टर अतुल देबबर्मा साका तामहिन खुलुमुं याफारै एवं बन धन्यरिउइ एवं निजेनो खूब कृतज्ञ हाय मातका तिनि जे अर आसुक बरक फाइसक पाइका हां वानसुगि माय आसुक बरक बांगानो हनि आनि अनुमान तंमानि त्रिपुरा सात पुसुक धर्मनि कर्मनि काय बरजुर जों 10-15 जन आं पिपि बाय बाबनो सालायमानि 15 जन सुनि सामुं खालायदि हिनै बुसुक बरक फाइनो फाइया कारण चिन बरक ताइ कैसा बसे बिसे थाङो जाक आं भगवाननि मुंगै सामुं थांमानि भगवान नजत खालायरिखा एवं आं दिनैनि जे गुथुमलायमानि अ जे पान्डा बेलायनो सक्सेस हाय मातका काय आवनि बागै म बाहायकै जे अ जागानो सपाय फैगा कथा बियां खाय माने एभ्रिथिं माने भगवाननि जे लीला आबुनो आं मावानसुगो मुते कथार जागाव फैसक काय कक जे पुरु गीतानि कक सालाय दंखा आं निजिबो नरखायनो कुनु आपते हाय आबसुगिया जेसुं नरक सालायो आं निजि 2000 ख्रीष्टाब्द 1998 जे पुरानी मनाय गमाखा ठीक সেই সময় মানে বিভিন্ন কারণে উनको বনো উनको খাইকে নিন পুরা উनको খাইকে আবুন পরে আনি বকা এত চঞ্চল উই থাকা क्या কरू মানে কবর সুইসাইড খাইনি মতো এত টেন্ডেন্সি উই থাকা লাইফ নি মানে আনি বখানি খাচুগনি মনাই দং মানে आबुन परे आनी साइज फाइका भगवत गीता नगो कैसा दंमनि साबुनि आरो कैसा नाउ परिनानि खलाय एवं भगवत गीता न ताइसा थांनानि बागि जे न ताइसा उत्साह बा प्रेरणा रि हुइ फाइ आपते हेके आं जे पुर किसितसा परिते आबो धीरे धीरे आनि जीवननि न पार्ट सुनि थां एवं फाइनल आं वानसुनाय क्या बरक चिनि कक बरक बाय सानाय तिफ्रा सारबनि बांला केबो परिमैया बुजि परिमान बो एवं अनेक कुतुब शब्द आपते हिनिनो आं वानसुगुइ भगवत गीता सैना चेनमोन अगर 12 दिगिनो सैका कुइला कांसा कारिका आबो पाइखा पाइल फालजाक बाइका 500 कपि आबुन परे ताई 500 कपि खाइका आबो पाइखा आबुनि परे लोको हिते किजा डिमान्ड फाइका जे गीतानो किजा एनालाइसिस ब्याखारि हांके उनिया सुदु अनुवाद सिमबाय तो बुजिसुमै कारण कुतुब तुमु आपुन परे केन आं अनुवादनि लगे ब्याखानि बागिबो चेंखा एवं 2012-13 सिमनि चेंमानि अनेक बছर नांगौ
এবং গীতানি যে সৈনানি যে বুসুক ডিফিকাল্ট বুসুক যে কঠিন নরক থাইমানো সংস্কৃত বুসুক কঠিন আবন পরে প্রত্যেকটা শব্দ সন্ধি খাইজাক পুরা লাইন সে একটা শব্দ বাই মুইথাম আপনি হেরং কা আবরনো সেকাক গই আবনো সৈনানি চেংখা এবং আ জায়গাও আং প্রায় 9-10টা গীতা বই না খানলগি আবনি লগি যেমন শ্রী শ্রী প্রভুপাদ নি গতংমানি kayak api hai gita press ni gita bangla ni gita इंग्रजी ni gita internet ni gita je adi shankaracharya je srilangma ni gita abo binno gita no ang nai ekta khlai bo jaga protteke bekharika apni khlai ang অনুবাদ খাইকা আনি পক্ষে সম্ভব ইয়াবা ang বুঝিমি ang frankly no so বিভিন্ন বইনি নাসিগিনো মাসি কে আপনি কে ang সিকা সুই থানাই 2020 করোনানি সময় আবো খাইমানি 1000 কপি আঙ্গাপুর খাইরিকা কারণ প্রত্যেকটা শব্দনি একটা সন্ধি বিচ্ছেদ খাই প্রত্যেকটা শব্দনি অর্থতামো আবনি পরে আবনি অনুবাদতামো আবন পরে বনি ব্যাখ্যাতামো দেখেছি ভগবাননি উপরে আং দায়বদ্ধ হিনি চঙ্গ মনুষ্যনি আছে ভাই ওয়ান সুগই যেভাবে যেই কারণে মনুষ্য জন্ম মানে ফেকা তাসি চিনি পি সামানি হাই 84 লক্ষ জনের পরে মনুষ্য দুর্লভতম যে চিনি অপরচুনিটি বার্থ 84 লক্ষ পরে মানে কিছু একটা খাই থাঙ্গানি সিনে কাই গীতানো বুঝিনানি তো जों বুঝিমায়া অ্যাকচুয়ালি কক আপনো বরক ইন্টারেস্ট মায়া কারণ গীতানি তো এত সহজা যেমন একজন বড় ডাক্তার পড়িনা থাকা ইঞ্জিনিয়ার পড়িনা থাকা ল পড়িনা থাকা মোস্ট ডিফিকাল্টি ল নিয়ে একটা ওয়ার্ড সে जों বুঝিনি আপনি তো ল্যাটিন কক বেশি যাক সেই রকম ইংরেজি নিব ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারি গ্রিক ক ডকুমেন্টস সুতরাং এত সহজ জিনিস কাই অকগ্ন চিন বড় ইন্টারেস্ট মাই আবুনি বাগিনো কারণ কঠিন জিনিস কাই যে বড় আবুনো ফরনা থাকনাই বিনি থানিব আবশ্যক কারণ চিনি শিক্ষা শিক্ষি আং পরিমা বাই রঙি থাকায় মাস্টারনি কোনো দরকার করে আই কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বই পাইদি যত না ইন্টারনেটের মানে তারপর অনলাইন বই পড়ে যাই ইঞ্জিনিয়ারিং থাকেন ডাক্তারনি বই পাইদি এমবিবিএস নি বই পাইতো বদি ডাক্তার থাকেন ল নি বই পাইতো বদি ল থাকেন আবশ্যক সহজ গীতা বাইসা নং পরীক্ষা কেন নং গীতা সিনানি আবো সম্ভব ইয়া গীতানো সিনানি বাকি আবো কোনো একটা ক্লাসও থানা নাংনাই जों কোর্স খাইনি নাংনাই গীতানি ট্রেনিংও থানা নাংনাই তো কে বিভিন্ন জায়গা থাঙ্গই जों আবো সম্ভব ইয়া আ জায়গাও जों অর খাইদামান কারণ অনেক কিছু কোনাই তো সিনাই নুনাই তো আবরকও जों ওয়ানসুমান যতক্ষণ পর্যন্ত जों নিজিনো ইকুইপ দুমাইখা দা হুলি মায়াখাই जों দা খ্যাত থাঙ্গই বা বলং থাঙ্গই দা বলং তাই হুক হগনানি মায়া সেই রকম ন जों নিজিনো প্রস্তুত উমায়া হাঙ্কাই কোনোদিন গীতা বুঝিরি মায়া আবন বাগিনো বই পরীক্ষায় ও আইঙ্গ খয়নি চাক দংখা নিনিংক চুয়াক নংনানি ফানো বিরি নংনানি ফানো এই চানানি নংনানি দিগেন কারণ जों সেভাবে ইন্টারেস্ট খাইদি তুই মায়া আবনি বাগै आं निजेसे माने जे फरायनाय चिनिसे दोष जों पात्र तैरि खालामनांगौ पात्र से तैरि खालामनांगौ पासिंगो चिनि अनेक बरं साखा जेरै अरव प्रभात बसाखा पि बसाखा सिगांबारिया पात्र तैरि खालामनांगौ पात्र तैरि खालामनायनि बागै इंकेनो ध्यान खालामनांगौ ध्यान खालामनायनि इंकेनो प्राणायाम खालामनांगौ प्राणायामनि लगी जे किसित जापानो जों मेडिटेशननि सिगां যেটা আনলোম বিলোম বা নারী শোধন ক্রিয়া আবার খায়াকানি পাত্র তৈরি উনিয়া পাত্র তৈরি খাইছে নং আপনি রিমানে जों তাব দুধ ইয়াসা নাংকে তো দুধ নি বাগै বাতি নাংনাই বা নি নিউক নাংনাই অ বাতিসে কপলা দুধ রেখা অঙ্কুরি থানাই সেই রকম जों পাত্র তৈরি খাইলাম কাই যে কোনো সময় ন গীতানো প্রবচনীয় থাকায় আ এনভায়রনমেন্ট পইলা কন্ডিউসিভ আবনো গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি খাইলাম আবন পরে যখন গীতানো আস্তে আস্তে খাই गोरों दङ कक साना गोरों कक मलखाय उदाहरण वास्तवनि उदाहरण जे फुलिवनु आफु धीरे धीरे बरक मुतुमान मापनो मजा मोनदों भगवान स्वयं श्री कृष्णनि कक बायनो जों मुखै मानो जे बसालांमानि जे यादा यादा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतम धर्मस्य तदात्मनम सृजम्यहम और वो गीता जे सिमानि पूरा संस्कृत कक बाय जेटा बांग्लानिया और वहाँ संस्कृत अरिजिनल पाइसे जेमन बांगला पाइसे के पर जदा जदाई जदाई यसी उच्चारण एवं अरने आं प्रत्येक जगह स्वयं माने स्वयं या स्वयं सि म उच्चारण आं आब्रम पूरा एक्जेक्ट संस्कृत नि उच्चारण और अनुवाद खाइका कुन एवं चिनी बरंगनि चिनी कंका संस्कृत बाइसे चिनी एकदम क्लोज चिनी कक बरंग एकदम संस्कृत जों य बनि मानो 10 य नि माया वा बचिनी थारि त 10 वा बनि माया बर वा हिना रिया
borok wano bosram kinga chin kin doro bono ba wa khlai mani to yono yo khlai to muti ai khlai ekdom sorol ekdom সহজ কক borok bai ang mono অনুবাদ khlai ja ang tini kok muthaknani sikan abono mungko mankha tini ভগবান স্বয়ং ওরা নিজেও ফাই চিহ্ন চালাবো হাসাল হাসালি বড় এই যে জায়গা দুমা সরানি ফাইকা বলবো আইনগ চিনি উঙ্করি হইতে মহা উত্তর মহারানীপুর হইতে ফাইবেকা হাসাল হাসালি ইয়াংরনি ফাইবে বাবা আইন উঙ্করি হইতে ফাইবেকা আমি মনে হয় সাকসেস নঙ্কা जों তিনি তামো খ্লাইমান খ্লাইমায়াবো তো ওয়ান সুকা এবং তিনি তাই তামো খ্লাইনাই আগুনো जों আবনো ওয়ান সুগুই যত্ননো আং কবগো কোনো একটা বদল খানানিকে খাওয়াই বিচারা কিছু একটা অরদে তামহিন টেম্পোরারি এডক কমিটি হাইপানো এডক কমিটি পানো কাইসা খাইলাই লাম দিখাদিকে চাওয়ান কারণ ফাইকা যখন কিছু একটা বুঝলে কাই কালাং থাঙ্কা দিন কাই অবশ্যই একদিন বুথা বুফাং বলাইলাইনি মানে বলাইলাইনি পরে লাইব্রেরি নিব বুফাং কত মন থাকবে কোনো এক সম্মতি উঙ্খা যে গীতানি প্রচার প্রসার নাই এবং আবনি বাকি जों কাইসা বদল কাইসা খানানি নাই আপনি ওয়ান সুগমানি একটা যতন হইতেনো ফাইকা आं वान सुगो जों आबरो ख्लाइकेनो जावान এবং ভবিষ্যতে जों फ्रिकुवेंटली मासो वाइसा 2 मासो पानो वाइसा अरनि हইতে ख्लाइ थांका दिहिकाय मथा खावै बा बदल खावैका बदलनि परे डिस्ट्रिक्टनि परे तला लेभेलाव साब डिविजन लेभेलाव आपति हाइके जों रिमांखा दिहिकाय এবং आ জায়গাও जों निजिनो ट्रेनिंग हाय 7 दिननि फाना একটা ट्रेनिंग 10 दिन फाना एक ट्रेनिंग किसी कारण परिणानी एत सहज जिनिस এবং आं ताबुक गीतानो ताबुक ताई कैसा सैतो मुखा ताबुक ताई पूरा ओ जे रिसाइटेशन नि बागै आं आबो सकागै अर्धे अर्धे खाइका छंद आकारे परिणाम अब हाइनो सिमे आजिनि जे गीता आ गीताओ अनेक शब्द एकदम सन्धि युक्त खाइजा कारण संस्कृत पिना आबो आं जतरो खाक खागै हालका खाइरि गीता आबो बा एनादार 15 दिन बिसिङ नामनो पब्लिश खाइने चेष्टा खाइ